खान साहब ने आना है। मैं तो सम टाइम सोचता हूँ कि उसको लेके कैसे जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, खान साहब किस तरफ जाएंगे, चाहे वो बनीगाला जाए चाहे वो जमान पार्क जाए, वो दुनिया ही दुनिया होगी, आपको तस्वुर नहीं होगा। बैरिस्टर गौर साहब, आज खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जैसे ही निकलूंगा तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा, तो खान साहब कब तक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ क्या इक़दामात हैं? जलसे जुलूस नहीं हो रहे, इससे पहले आप लोगों ने कहा था कि हम करेंगे। देखिए इंशाल्लाह ताला जलसा भी होगा, जुलूस भी होंगे, वो वक्त हम अलायंस है, अलायंस के मुताबिक चलेंगे, लेकिन खान साहब का निकलने का जहां तक ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला खान साहब जिस दिन निकलेंगे आप देख लीजिएगा दुनिया बदलेगी। दुनिया 100% बदलेगी अगर अनाउंस हुआ खान साहब ने आना है। मैं तो सम टाइम सोचता हूँ कि उसको लेके कैसे जाएंगे, कहाँ लेके जाना है, खान साहब किस तरफ जाएंगे, चाहे वो बनीगाला जाए चाहे वो जमान पार्क जाए, वो दुनिया ही दुनिया होगी, आपको तस्वुर नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आज कोयटा में खान साहब का एक मुकदमा था आर्टिकल 6 के हवाले से, उस पर वो बरी हुए हैं, तो क्या कमेंट करेंगे? देखिए आर्टिकल 6 से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों पे लगने चाहिए जो बगावत करते हैं, इनके करते हैं। मरियम बीबी जाती है तो उसने एक प्याला हाथ में लिया हुआ हो रहा होता है, चल रही होती है और वो वहाँ इफ्तिताह कर रही होती है, लोगों को गंदम नहीं मिल रहा, वो बच्चों को कह रही है आज मैं आपको ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ, फिर जाती कहती कि वो बन जाती है कि मैं आज यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ IGP का मैं कर रही हूँ, फिर जाती है कि डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहनती है। अब इस जैसे जो है ना टिकटॉकर, ये तो कोई मेरा ख्याल है सारे लोगों को पीछे छोड़ गई। एक्चुअली लेट्स है कि ये इन चीजों से बाहर निकले, और अगर बाहर हमने निकलना है तो आप उनको देखें ताकि हकीकतन जिसको हम कहते हैं ना सब्सटेंशियल कोई काम करे, वो सब्सटेंशियल काम करें ताकि मुल्क और कौम का फायदा हो। कभी तो हमें स्टार्ट करना है ना, क्योंकि जो आज का जियो जो कह रहा है मुल्क के और कौम के लिए कर डालो इस मरतबा, अगर एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ना, तो कोई एक चीज तो होनी चाहिए कि हम कर डालो, इस मरतबा कर डालो, तो कोई ना कोई तो स्टार्ट ले लेना। लेट्स बिगिन। इमरान खान की तो तस्वीर गायब है, जिस जियो का आप पैगाम दे रहे हैं, उस जियो के पैगाम में तो इमरान खान की तस्वीर ही नहीं। नहीं, मैं जियो का नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखे ना, जो पैगाम किसका है ये अलग बात है, लेकिन पैगाम क्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो हादस रात है, तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला वो कौन लोग थे जिन्होंने रऊफ हसन पर हमला नहीं, किया? हमें अभी तक ब्रीफ में नहीं लिया गया। मैंने कल भी इनको कहा है कि सबसे पहले आप उसमें दहशतगर्दी का दफा डाल दें, फिर उसके साथ अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें। कल एक साहब जो है ना राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आप लोगों के अगर उनको पहचाने तो हमें बताओ, क्या ख्वाजा सराओं की पहचान हम देंगे उनको? वो टीवी पे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पहचान है तो आप हमें नाम दे दो, हम उसको पकड़ लें। अच्छा, अगर आपका वजीर दाखिला कभी वजीर दाखिला रहा हो और उसकी ये स्टेटमेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब ये कहिएगा कि आपके रहनुमा हमाद अजहर साहब अपनी खुद साख्ता गुमशुदगी से वापस आ गए, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब भी छूट गए जेल से, तो ये क्या किसी बैकडोर डिस्कशन या किसी मुज़ाकरात के बाद का ये सूरत हाल है या फिर? नहीं, देखो हमाद अजहर साहब अभी आए नहीं थे, ब्रीफली कल आए थे और पुलिस भी उसके पास आई और उन्होंने हमारे ऑफिस पे भी रेड किया है, वो आए थे और मैं उस वक्त डेलीगेशन के साथ था। नीचे जो मैं आया हूँ तो पुलिस ने मुझे कहा कि उनके खिलाफ परपेचुअल वारंट है, वो हमारे साथ है। उन्होंने अपॉलॉजी भी की है मुझे कि इस वजह से हम आए थे। SSP साहब भी थे और पूरी इस्लामाबाद की पुलिस थी और फिर वो चले गए थे। वो तो अलग बात है कि आप कहते हैं कि हम आए, लेकिन इन एनी केस कोई डील शील नहीं है। जहाँ तक परवेज इलाही साहब का ताल्लुक है तो देखो कब तक आप उसको जेल में रखोगे, कितने और केसेस बनाओगे, और अदालत ने उनको मेरिट पे बेल दी है। तो परवेज इलाही साहब के लिए क्वेश्चन ये है कि वो बाहर आ चुके हैं, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे और चेयरमैनशिप तक भी ये खबरें चल रही हैं कि वो शायद उन तक पहुंचे। देखो अल्लाह ताला करे कि सारे खैरियत की तरफ आगे बढ़े। हमारे इलेक्शन हो चुके हैं और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ है वो 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है। 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसलिए करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके हमें पैरामीटर्स दिए थे, उसके मुताबिक जो चेयरमैन का ऑफिस है वो 5 साल के लिए है और वो नॉमिनेशन का ऑफिस नहीं है, वो वाहिद ऑफिस है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सीट खाली होगी, वरना इलेक्शन होंगे। तो परवेज इलाही साहब हमारे सदर हैं, वो नोटिफिकेशन में इंशाल्लाह जल्द करूंगा, पर हमने सारे नोटिफिकेशन रोके थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने अमेंडमेंट किए थे तो हमारे वाइस चेयरमैन की भी इलेक्शन हुआ करते थे। अब हम खान साहब जिस वक्त आएंगे हम इवन अदरवाइज भी पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो आपने कहा कल डेलीगेशन था जब पुलिस ने रेड की तो उन्होंने पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है, आपने उन्हें कुछ बताया? देखिए उन लोगों को हमसे ज्यादा पता है और वो लोग बड़ा स्टडी करते हैं।
اور انہوں نے پہلے سے بھی کئی رپورٹیں آئی ہیں اور ہم ان کو بریف کرتے رہے اور یہی وہ چیزیں تو میں ان کو بریف کرتا رہا کہ جی ہمیں ریلی کی اجازت نہیں, کنونشن کی اجازت نہیں, تو کیا کچھ ہوا تھا. سو دیٹس وائی دے صاف فار دیم سیلف. سر یہ ڈائلاگ کی بات نون لیگ کے سوال کے حوالے سے آپ نے کی, یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, نون لیگ کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں ڈائلاگ جب ہوگی نا وہ ایک کے ساتھ اور دو کے ساتھ, اور ہم تو پہلے دن سے کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, لیکن ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر چاہے 3 پارٹیز کی جی وہ اس کے ساتھ ہمارا تو کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم سے مینڈیٹ لے چکے ہیں. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں ملک کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے, قوم کو آگے لے کے جانا ہے, تو کہیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے. تو آپ نے جتنا جو کچھ کرنا تھا 200 کیسز جعلی بنا کے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے, الیکشن چوری کرا کے کر سکے تو آپ عوام کو تو کچھ نہیں دیکھ سکے. لیٹس سی ناؤ دی ادر سائڈ آف اٹ. سر پرویز الہی بھائی آ گئے ہیں تو شاہ محمود اور عمران خان کی باری کر دیں. اب انشاءاللہ تعالی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو یہی ایک کیس ہے. آج دیکھتے ہیں کہ جی سائفر کیس میں کیا ہوتا ہے. سائفر کے کیس میں جو ہوا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا, خان صاحب کے کیس کا بھی, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف یہ آخری کیس ہے. انلیس اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں ڈال دے تو یہ آخری کیس ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی آؤٹ سون, اگر ابھی فیصلہ آ گیا تو شام کو آؤٹ ہوں گے. خان صاحب نے چھپی ہوئی قیادت کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے, تو مراد سعید کب تک باہر نکلیں گے, کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں خان صاحب چھپے ہوئے قیادت کا ایسا پیغام نہیں ہے. وہ جو لوگ ہیں خان صاحب کا سب کو پیغام ہے کہ آپ آ جائیں. وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے کوٹوں میں آ سکتے ہیں. ہمیں ان کی زیادہ سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہے وہ باہر آ رہے ہیں اور باہر آنا چاہیے. اب بیرسٹر صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر جب مشکلات کا دور تھا تو بے شمار صحافی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو جس طرح کا ظلم یا جبر ریاست کی جانب سے پی ٹی آئی پہ ڈھایا جاتا تو اس پر آواز اٹھاتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کوئی صحافی اٹھتا ہے اب اسٹیٹمنٹس تک ہی محدود رہتے ہیں, کوئی کسی عملی مظاہرے یا کسی اور یکجہتی کی طرف نہیں بڑھتے. احمد فرحاد آج کل اغوا ہیں, بڑی کھل کی آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے. دیکھیں ہم اکراس سپورٹ سب کے خلاف ہے, نہیں صرف یہ کہ باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے, اور آپ کو دیکھا کہ جرنلسٹ آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے دنیا میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں, وہ زون میں بھی جاتے ہیں, وار زون پہ بھی جاتے ہیں, جان کا جو ہے نا ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس پہ جاتے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو جرنلسٹ نے اور صاحب آج کے جو ڈیجیٹل میڈیا نے رول پلے کی اور آپ لوگ پلے کر رہے ہو, نتھنگ لائک اٹ. سو وی آل سپورٹ یو, اور جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کے کاز کو بھی سپورٹ کرتے رہیں. اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت سارے آپ کی بھی وہ زبان بندی کر چکے ہوتے, یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بھی یہ سارا کچھ فون موبائل کچھ لے چکے ہوتے, آپ کے گھروں پہ بھی اتنا ہی اٹیک کر چکے. لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جی جب آپ لوگوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے ہم سارے اکٹھے ہو کر کے آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں ہم دیکھا کرتے تھے